Hizbullah menegaskan tidak akan menyerah terhadap Israel meski terus diserang. Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menyatakan seluruh anggota Hizbullah siap mati demi berperang melawan Israel. في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه ومستقبله. في مرحلة اسمها مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. فينا نقول بعد كل هالمحاولات اللي عملتها إسرائيل كل هالسنتين ثلاثة وصلنا هلأ لمحل إنه انكسر المشروع. مش معناتها أنه ما حيحاولوا بعد، مش معناتها أنه ما حيصير في مراحل أخرى، بس في مشروع كبير كان اسمه إنهاء حزب الله عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وبشريا، وإلغاء وجوده ووجود كل اللي معه على طريق إسرائيل الكبرى. هذا المشروع انكسر، يعني هلأ بدهم فترة طويلة من الزمن ليرجعوا يشتغلوا، يقدروا ما بيقدروا خلوا يجربوا حظهم، لكن عم قول نحن في مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. دور الميدان هو الأساس، يعني لو لم تكن المقاومة في الميدان ولو لم يكن الشباب الأسطوري الاستشهادي العظيم. Tentara pendudukan Israel membuldoser sebuah pemakaman di Sheikh Radwan, Gaza, Palestina. Petugas setempat menyelamatkan dan mengevakuasi 40 jenazah. Tim pertahanan sipil Gaza mengumpulkan tulang-tulang dari 40 jenazah yang dimakamkan yang makamnya dibuldoser Israel di sebuah pemakaman di kawasan Sheikh Radwan, Gaza. Tulang-tulang ini kemudian diserahkan kepada Kementerian Wakaf Agama, ahli forensik dan otoritas terkait lainnya untuk kemudian didata ulang dan dimakamkan dengan layak. Israel tidak memberikan keterangan alasan merusak pemakaman ini. Di tengah upaya perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat, Israel terus membombardir Lebanon Selatan. 2 orang tewas akibat serangan itu. Sejumlah mobil terbakar di Nabatiyeh Al-Faqwa, Lebanon Selatan, usai serangan udara Israel membombardir kendaraan yang terparkir di jalan. 2 orang dilaporkan tewas. Amerika Serikat dan Iran berbeda pendapat soal rencana inspeksi Badan Atom PBB atau IAEA ke situs nuklir Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan inspeksi nuklir Iran akan dilakukan 100%. Amerika Serikat kembali tegaskan perlunya inspeksi nuklir di Iran menyusul laporan yang bertentangan dari Teheran. Beda pendapat terkait rencana inspeksi yang akan dilakukan Badan Atom PBB atau IAEA muncul. Meski Iran dan Amerika Serikat sepakati nota kesepahaman damai akhir pekan lalu untuk akhiri perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan inspeksi nuklir Iran akan dilakukan 100%. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. Jubir Kemlu Iran Ismail Bagei sebelumnya membantah pemerintah mengizinkan IAEA melakukan inspeksi situs nuklir Iran. Bagei juga menyatakan Iran belum mengadakan pertemuan apapun dengan Dirjen IAEA Rafael Grossi. ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره. ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه، به عنوان کشوری که متعهد به موافقتنامه‌های پادمان هست، روال جاری رو ادامه خواهیم داد و فکر می‌کنم روال جاری هم خیلی روشن هست. Amerika Serikat dan Iran menggelar negosiasi tidak langsung di Bürgenstock, Swiss sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman.
Nota kesepahaman mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz hingga pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran terkait program nuklir Iran. Amerika Serikat menegaskan akan melakukan pembicaraan langsung dengan pemerintah Lebanon terkait berbagai isu strategis menyangkut Lebanon. Proses ini sepenuhnya terpisah dari perjanjian Amerika Serikat dan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Washington akan melakukan pembicaraan langsung dengan pemerintah Lebanon terkait berbagai isu yang menyangkut negara tersebut. Menurut Rubio, Lebanon merupakan negara berdaulat sehingga setiap pembahasan mengenai kondisi internal negara tersebut akan dilakukan langsung dengan pemerintah Lebanon dan terpisah dari perjanjian Amerika Serikat dan Iran. Rubio mengungkap pihaknya telah berkomunikasi dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun sebelum tiba di Uni Emirat Arab di tengah proses perundingan yang difasilitasi Amerika Serikat antara Lebanon dan Israel di Washington. Ia menambahkan bahwa isu Iran tetap menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan Lebanon, terutama terkait dukungan Teheran terhadap Hizbullah yang akan dibahas secara terpisah dengan pihak Iran. Iran peace deal. Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Aoun along with the Vice President a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is over... Now, there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government. Saat ini Lebanon dan Israel tengah menjalani putaran baru perundingan di Washington yang berlangsung pada 23 hingga 25 Juni. Perundingan tersebut menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas sejumlah persoalan yang melibatkan kedua negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan memorandum antara Iran dan Amerika Serikat tidak termasuk rudal balistik. Sharif juga meminta negara-negara untuk tidak menerapkan standar ganda. Pernyataan ini disampaikan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif usai bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Islamabad. Di depan media, Sharif menegaskan tidak ada larangan bagi Iran untuk memiliki rudal balistik. Sharif juga meminta semua pihak untuk mengizinkan setiap negara untuk melindungi kedaulatan. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang menyebut Iran tidak boleh mengembangkan rudal balistik. There cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. So I think I wanted to make it very clear, Excellency, that the MOU which has been signed by me as a mediator does not mention about ballistic missiles at all.